The pad is on the desk. Tama? The pad is is kita na. on O-N. Wag mo nang tignan. Sasabihin na niya. O-O-N. O yun. Tapos the. Space the. Ha? Space da. Dapat tuloy-tuloy yung basa mo. The. T-H-E. T-H-E. Des. D-E-S. E-S. S-K. K. Yan. Period. Na, kapag small na K, hindi aabot dito. Ganyan lang. Okay? Pag capital lang, ganun kalaki. Okay? O, basa. Basahin mo na, nak. Da. Oh. Sorry. Oh. Ito na ko. Lagyan mo. Oh. Okay na. Oh. Dyan ba? Mali na. Tama na yun eh. Yan. Tama na yan. Yan. Oh, lagay mo na. Oh. Ano na yan? Daddy. The lid is on the pot. The lid lid L-I-D. Ayusin mo na. D. 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 Is. I-S. S. Ay, hindi nagsasaulo to ah. On. Da. Yung H mo na ko, habaan mo yung pataas. H, pati yung T. Yung T. Yan. Pot. P-O-T. P-O-T, pot. Pot. Papa. Parang pot. Pot. Habaan mo na yung T mo. Habaan mo. Yan, T. Basa. Lid. Is on the pot. Pat. Okay. Check mo na. Check mo na na. Correct. Kid.